बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज कल जो है ना हमारे मुल्क में एक सियासी हिजान की सी कैफियत है और तहरीक एतमाद का जो है ना वो एक हर तरफ चर्चा है। अब तो सूरत हाल ये हो गई है, पंजाब के अंदर लगता ही ऐसे है कि जो है ना जो वफाक के अंदर है उससे पहले ही पंजाब में तब्दीली आने वाली है। तो पंजाब के अंदर तीन एलिमेंट बड़े अहम हैं। एक तो काफ लीग, दूसरा जहांगीर तरीन और तीसरा जो है ना अलीम ख़ान। अब ये तीनों एलिमेंट जो है ना लगता ऐसे है कि उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए जो है ना वो मुत्तफ़िक हो गए हैं। अब जो परवेज़ इलाही या काफ लीग के ज़राए हैं, उन्होंने जो है ना नून जो उसके हुकूमती जो मेंबरान हैं उनसे जब मुलाकात करने आए तो उन्होंने कहा जी हमें तो ऑफ़र हुई है चीफ़ मिनिस्टर की अपोजिशन की तरफ से, तो आप बताएं आप हमें क्या देते हैं। तो कहते हैं कि इस वजह से जो है ना वो पीछे जो वज़रा हैं जो वो वापस चले गए, तो उनकी आपस में मुज़ाकरात जो है ना वो तातुल का शिकार हो गए हैं। अब जो अलीम ख़ान ग्रुप है वो भी उस्मान बुज़दार के हक़ में नहीं है। वो भी आपको पता होगा, अलीम ख़ान जो है ना वो इंग्लैंड के अंदर ये बरतानिया में नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात कर चुके हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ना वो भी चाहता है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला ना हों। अब जो बचा के जो बचता है वो परवेज़ इलाही है। तो परवेज़ इलाही के जो है ना हक़ में कुरा फाल निकलता नज़र आ रहा है और लगता ऐसे है कि जो अगला वज़ीर आला पंजाब का है वो परवेज़ इलाही बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब असम्बली में जो अक्सरियत है वो इस वक्त जो मेजर पार्टी है वो नून लीग है। और उसके बाद अगर ये काफ लीग और तरीन ग्रुप या पीपल्स पार्टी शामिल हो जाते हैं तो फिर जो है ना उस्मान बुज़दार अपनी अक्सरियत कायम नहीं रख पाएंगे। तो वैसे तो अब जो सूरत हाल बनी है उसमें जो आसिफ ज़रदारी है या मौलाना फजल रहमान है, कहते यही है कि पहले नवाज़ शरीफ जो है ना वज़ीर आला परवेज़ इलाही को बनाने पे मुत्तफ़िक नहीं थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि हम जो है ना 160 के करीब हमारे MPA हैं, तो हम ऐसी पार्टी को क्यों वज़ीर आला दें जिसके अपने मेंबरान की तादाद जो है ना वो 7-8 के करीब है या 10 के करीब है। लेकिन फजल रहमान साहब ने अहम किरदार अदा किया और आसिफ ज़रदारी ने अहम किरदार अदा किया और उन्होंने वज़ीर नवाज़ शरीफ को कायल किया कि जो है ना आप इमरान ख़ान से जान छुड़ाने के लिए परवेज़ इलाही को वज़ीर आला की ऑफ़र करें। तो काफ लीग हमें इस बदले में ना सिर्फ पंजाब में हमारी सपोर्ट करेगी बल्कि वफाक के अंदर भी उनके जो 5 MN हैं वो हमारी सपोर्ट करेंगे। तो इस बात पे जो है ना नवाज़ शरीफ एग्री हुए। फिर वो इनको मैसेज दिया गया काफ लीग को और उसमें फजल रहमान और ज़रदारी साहब ने गारंटी दी। अब कहते यही है कि काफ लीग के और जो है अपोजिशन के मामला तकरीबन तय हो गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब एक TV इंटरव्यू में परवेज़ इलाही से पूछा गया कि काफ लीग या अपोजिशन जमातें, हालांकि परवेज़ इलाही का ये भी मौक़िफ़ है कि जो अपोजिशन में मेन अलायंसेस हैं जिनमें MQM है या बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप पार्टी भी कहते हैं, वो जो है ना हमारे साथ है और हम जो भी फ़ैसला करेंगे इकट्ठे करेंगे। तो जब ये सारे उन्हें ये ऐलान किया कि वो जो है ना इकट्ठे हैं तो अपोजिशन की जो है ना वो अददी अक्सरियत PTI के मुनहरफ मेंबरान के अलावा पूरी हो जाती है। अब लगता यही है कि जो अगला जो पंजाब का वज़ीर आला है वो परवेज़ इलाही होगा और सेंटर के अंदर अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है और जिसके वाज़ेह इम्कानात हैं तो उसका वज़ीर आज़म जो है ना वो शहबाज शरीफ को बनाया जाएगा। जो मिनिस्टर हैं वो जो है ना मुख्तलिफ़ जमातों से लिए जाएंगे। अब तो वैसे परवेज़ इलाही के हक़ में जो है ना पोस्टर जो है ना वो लगना भी लाहौर में शुरू हो गए हैं और कहते यही है कि लाहौर के शाहराहों में और उनके अपने दफ्तर के इर्द गिर्द ये पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं कि जो है चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये खाम में पोस्टर लगना शुरू नहीं हुए
اور یہ لگانے والے بھی کاف لیگ کے اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی جو ہے نا ان کے سرکردہ ممبران ہیں جنہوں نے یہ پوسٹر لگائے ہیں اور انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے لگائے ہوں گے۔ تو یہ جیسے جو ہے نا میں نے بتایا کہ پنجاب کی مجبوری ہے، پرویز الہی ضروری ہے۔ تو پرویز الہی جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ تو یہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے اور عدم اعتماد میں جو ہے نا اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ بننے کے کافی امکانات ہیں، کیونکہ کاف لیگ نے ویسے جو ہے نا اپنے پتے بڑے اچھے طریقے سے کھیلے ہیں۔ ادھر کاف لیگ جو ہے نا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور ادھر جو ہے نا حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے۔ اور گزشتہ روز جب جو ہے نا ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ جو اپوزیشن جو حکومت کے الائز پارٹیز ہیں ان کا جھکاؤ جو ہے نا کس طرف ہے، تو ان کا موقف یہ تھا کہ 100% جو ہے نا وہ اپوزیشن کی طرف ہے، یعنی انہوں نے کوئی 1% یا 2% بھی نہیں کہا کہ جو ہے نا وہ حکومت کی طرف ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے معاملات تقریباً طے چکے ہیں۔ اور جو سیاسی پنڈت ہیں، سیاسی جو ذرائع ہیں، جو باخبر صحافی ہیں، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کے معاملات تقریباً آلریڈی طے ہو چکے تھے۔ طے ہونے کے بعد جو ہے نا اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نا وہ پیش کی ہے۔ اب جو باپ پارٹی ہے جس کے 5 جو ہے نا ایم این اے ہیں، ان کی اپنی جو ہے نا رنجشیں ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ۔ اب گزشتہ روز جو باپ پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہیں افریدی صاحب خیبر پختونخوا کے اندر، انہوں نے جام کمال کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہیں، ہم سپورٹ بھی نہیں کریں گے، اور انہوں نے برملا کہا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کے جو ہے نا وہ حق میں ووٹ دیں گے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے اپنے خدشات ہیں، ایم کیو ایم کے اپنے تحفظات ہیں جو آج تک حل نہیں ہوئے۔ ایم کیو ایم والے ایک طرف تو حکومت سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ حکومت سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب جو باخبر صحافی ہیں، میں گزشتہ روز ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا انصار عباسی صاحب کا اور طلعت حسین کا، انہوں نے کہا کہ یہ طے ہوا ہے اپوزیشن کے درمیان کہ جو حکومتی الائز پارٹیز ہیں وہ آخری دن تک کوئی اناؤنس نہیں کریں گی، وہ جا کے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دے گی اور وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گی اور اس طرح وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گی۔ تو حالات واضح طور پر جو ہے نا وہ عدم اعتماد کے حق میں نظر آ رہے ہیں اور لگتا ایسے ہے کہ جو سینٹر میں تبدیلی آئے گی تو اس کے بعد جو دوسری تبدیلی آنی ہے وہ پنجاب کے اندر آنی ہے۔ اور پنجاب کے وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں اس وقت جو ہے نا وہ کاف لیگ کے رہنما چودھری پرویز الہی ٹاپ پہ ہیں اور لگتا یہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب گھر جانے والے ہیں اور ان کی چھٹی ہونے والی ہے اور نئے جو ہے نا وہ چیف منسٹر جو ہے نا وہ چودھری پرویز الہی ہوں گے۔ تو یہ ایک پنجاب کی حد تک کی تجزیہ تھا، تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔